अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अनवर मलिक अपने चैनल सी इन्फो व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आज आप लोगों के लिए एक तजवीज़ लेकर आया हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। और सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और अगर वीडियो की मुनासबत से जो आपके माइंड में कोई कमेंट्स वगैरह आते हैं या कोई राय वगैरह आती है तो आप उसको कमेंट्स की शक्ल में आप कमेंट्स दे सकते हैं। राय ये है कि अक्सर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं जो अर्निंग कर रहे होते हैं वो गवर्नमेंट मुलाजिम भी होते हैं, प्राइवेट मुलाजिम भी होते हैं, दुकानदार वगैरह जो कारोबार वगैरह करते हैं वो भी होते हैं इसमें। लेकिन आपने कभी एक तज्ज़िया किया हो, मुशाहिदा किया हो तो सबसे ज़्यादा आपकी देखेंगे कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन ख़ास तौर पे जो स्केल 4 से लेकर जिसको 4 क्लास कहते हैं, 4 स्केल से लेकर 16 स्केल तक के जो मुलाजमीन होते हैं वो अक्सर इस बात का रो रहे होते हैं कि सैलरी के आखिरी दिन हैं और हमारे घर का बजट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ख़त्म हो गए हैं पैसे। तो वो क्या करते हैं कि एंड दिनों में वो किसी न किसी से लोन ले रहे होते हैं, दोस्त अहबाब से या रिश्तेदारों से। वो लोन लेकर अपने घर के जो बाकी मांदा मंथ के दिन होते हैं उनको सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो उसमें आप ये देखो कि बहुत बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने घर के बजट को मैनेज नहीं कर पाते और एंड दिन जो मंथ के होते हैं उसमें जो उनकी सूरत हाल ऐसी ही हो जाती है जैसे मैंने अभी तज़किरा किया है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें मैं आप लोगों के पहले तो एक चीज़ मुशाहिदे के तौर पे सामने करूं। आप भी इस पे मुशाहिदा कर सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो बजट नहीं बनाते, अपने घर का जो फाइनेंशियल बजट होता है, जो उनकी इनकम आती है और पूरा मंथ उन्होंने सर्वाइव करना होता है, वो बजट नहीं बनाते, जिसकी बेस पे जाके मंथ के एंड में उनका जो है वो बजट डिस्टर्ब हो जाता है और वो लोन ले लेते हैं या इस तरीके से कोई भी सीन बनता है। कभी आपने नाज़रीन गौर किया है कि आपने जो बजट बनाया भी अगर है तो वो किस तरीके से बनाया है, और अगर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है। थोड़ा सा एक तजवीज़ है मेरे माइंड में, एक आइडिया है। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं वो आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप उस पर मुकम्मल तौर पे अगर इम्प्लीमेंटेशन करें तो इसमें कोई शक नहीं कि आपका बजट बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह वो बेहतर भी हो जाएगा, आप सरवाइव भी कर पाओगे, आप उधार भी नहीं ले पाओगे। और इसके अलावा आपके यहाँ जो भी आपकी फ़ैमिली में कोई बंदा अगर सपोज़ पढ़ा लिखा है और बेरोज़गार है, वो अर्न नहीं कर रहा तो वो भी अर्न करना शुरू कर देगा। और चाहे तरीक़ाकार कोई भी हो, चाहे वो जॉब करे या बिज़नेस करे या जो भी एक सिलसिला हो, लेकिन आप उस वक्त जाके अगर आप इस तजवीज़ पे गौर करें और वो ग्राफ बना के चेक करें तो उसके बाद आप ख़ुद सोचेंगे कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हमें कमाना चाहिए इस चीज़ को पूरा करने के लिए। मतलब बजट जो रहता है उसमें जितने भी एक्सपेंस वगैरह होते हैं उनको पूरा करने के लिए आप ख़ुद इस पे गौर करना शुरू कर देंगे। अच्छा, उसमें अब है कौन सी चीज़ जो आप लोग जब बजट बनाते हो तो आपने कभी उसमें मेंशन नहीं किया एक चीज़ को कि बजट को किस तरीके से बनाना है। पहले तो उसका एक आप ऐसी शीट एक बना लें, एक तरीक़ाकार अपना लें जिसमें आप ये देखें कि आपके घर की इनकम कितनी आ रही है, टोटली तौर पे इनकम कितनी आ रही है और एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। उसकी मिसाल ऐसे दूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके घर में 30,000 रुपया इनकम आ रही है और 32 या 34 या 35-40,000 रुपया एक्सपेंस हो रहा है पर मंथ, तो ज़ाहिर है आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है और आपका मेयार ज़िंदगी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले तो अपनी चीज़ों का, अपने तमाम जो एक्सपेंस हैं उनका मुशाहिदा करें कि हमारे अखराजात कौन कौन से हैं। तजवीज़ के तौर पे मैं चंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि आप एक कागज़, सादा कागज़ ले लें, उस पर आप हाशिए लगा लें, एक ग्राफ बना लें। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप उसमें लिखें कि ग्रासरी के आगे आपने उसमें देखना है कि ग्रासरी वो चीज़ होती है जो डेली बेस पे आप परचेज़ करते हो, जिसमें मतलब कि जो आप बनाते हो, घर में खाना वगैरह बनाते हो जिसमें गोश्त भी आ जाता है, सब्ज़ियाँ भी आ जाती हैं, दालें वगैरह भी आ जाती हैं,
आलू प्याज टमाटर मसाले वगैरह घी ETC चीनी पत्ती दूध, ये सारी चीज़ें आ जाती है। जो डेली बेस पे एक्सपेंस होता है आपने उसको देखना है वो कितना होता है। सबसे पहले तो आप डेली बेस पे अपना तमाम वो एक्सपेंस उसमें आप लाजमी मेंशन करें जो डेली बेस पे होता है, ये कर ले। सेकंड नंबर पे आप ये देखें कि आपके जो मंथली है, मंथली में तीन मंथली बजट जो होता है उसमें 3 4 चीज़ें 5 चीज़ें आ जाती हैं। वो क्या होती है उसमें मंथली में? ये एक तो होता है कि आपका गैस बिजली का बिल आ जाता है, दूध का बिल आ जाता है। इन चीज़ों का आपको ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि हमारा कितना एक्सपेंस होना है। इसी में फिर एक चीज़ आ जाती है, अगर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग हैं जो, तो आपको ये पता होगा कि उनकी मंथली फ़ीस कितनी है। और इसके अलावा उनका जो है पेट्रोलिंग का ख़र्चा, जैसे वो चिंग रिक्शा या सुजुकी या कोई चीज़ भी जो ट्रैवलिंग में यूज़ होती है उस पे कितना ख़र्चा आ जाता है, आपने उसको इसमें मेंशन कर देना है। तीसरी चीज़ आ जाती है, आपने बजट में इस चीज़ को मेंशन करना है मेडिकल को, कि आपके घर में ज़ाहिर है बीमारियां हर इंसान के साथ लगी रहती हैं, कभी बीमारियों का भी आना जाना रहता है। तो आप उसके लिए एक बजट रख लें। मिसाल के तौर पे आपने 1000 रुपया रख लिया या 500 रुपया रख लिया या 2000 रुपया रख लिया, आप उस लाजमी उसमें इस चीज़ को मेंशन करें और बजट बना लें उसका कि मंथली इतने मैंने रखने ही रखने हैं हर सूरत में। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है। ज़ाहिर है घरों में मोटरसाइकिल होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, तो आप लोग नॉर्मली तौर पे तो आप पेट्रोल वगैरह डलवा लेते हो, जहाँ पे आना जाना होता है वो पूरा कर लेते हो, लेकिन आप उस पर बजट नहीं बनाते कि कितना बजट हमने इसका बनाना है, कितना लगना चाहिए या होता है। तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपने इमरजेंसी भी रख देना है कि कभी किसी इमरजेंसी की सूरत में कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़े तो भी उसका बजट उसमें मेंशन कर लिया करें। फिर आ जाती है कोई चीज़ें जैसे कि सीज़न वाइज होता है एक्सपेंस। सीज़न वाइज का ये होता है कि जैसे हर घर में जब सीज़न वाइज जैसे गर्मियाँ आती हैं या सर्दियाँ आती हैं तो घर के जितने भी अफराद होते हैं उनके लिए आप लोगों ने कपड़े भी लेने होते हैं, जूते भी लेने होते हैं। अब ये अंदाज़ा कर लें कि अगर ये एक्सपेंस जो है ये तकरीबन मैं आपको एक अंदाज़ा कह सकता हूँ कि 3 महीने या 6 महीने का एक टोटल एक्सपेंस होता है, जो फिर इसको एंड पे जाके पूरे साल में भी कन्वर्ट करना होता है। तो 3 महीने या 6 महीने के बाद जब सीज़न वाइज आपने करना होता है कि कपड़े या जूते लेने होते हैं, तो एक बंदे का एक ड्रेस कितने का आता है और आप एक बंदे के कितने कपड़े लेते हो। मतलब घर का एक बेटा है या बेटी है, आपने सीज़न वाइज उसके 2 सूट लेने हैं या 3 सूट लेने हैं, तो वहाँ पे कितना उसका सूट की कास्ट क्या आती है और उसकी सिलाई वगैरह भी डाल के टोटल वो कितने में पड़ता है। तो आप उसको ज़रब दे दें कि एक बंदे के अगर 2 सूट हैं तो सिलाई के साथ वो कितने के बन जाते हैं और घर के टोटल अफराद कितने हैं। तो उसको आप कैलकुलेट करके बाकायदा तौर पे सीज़न वाइज वो कर लें तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पूरे साल का बजट हमने उसका कितना रखना है। तो वो फिर बाद में आपको उसका तरीका बताता हूँ कि आपने फिर मंथली बेस पे उसको किस तरीके से हैंडल करना है। अच्छा, ये चीज़ हो गया कि कुछ सीज़न वाइज जो होते हैं एक्सपेंस वगैरह होते हैं, कुछ मेंटेनेंस के हवाले से होते हैं। मेंटेनेंस में बाज़ औक़ात ऐसा होता है घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, वॉशिंग मशीन पंखा हो गया ख़राब हो गया या पानी वाली मशीन ख़राब हो गई या कोई और चीज़ जो कि बाज़ औक़ात ऐसे। उसकी मिसाल ये भी दे दूँ कि आपके घर में जो एक बल्ब लगा हुआ है, जो सोलर का जो बल्ब है वो लगा हुआ है, वो अगर जल गया है तो उस पे फ्यूज़ हो गया है, तो आपने उस पे भी कास्ट आती है। आपने उन चीज़ों उस मेंटेनेंस के लिए भी, या वाइट वाश वगैरह होता है, कोई बाज़ औक़ात बारिशें आ जाती हैं, पानी घरों में भर जाता है, तो वहाँ पे कोई दीवारें गिर जाती हैं या कोई छतें जो हैं वो टिपकना शुरू हो जाती हैं, तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपका एक्सपेंस होता है, आप उसको भी उसमें ऐड कर लें। सेल्फ़ मेंटेनेंस एक चीज़ आ जाती है नेक्स्ट में। सेल्फ़ मेंटेनेंस में ये होता है कि आपके घर में आप घर के जितने मर्द होते हैं, बाल का कोई अगर कोई परफ्यूम लगा लेता है या कोई पाउडर वगैरह लगा लेता है, ख़वातीन जो हैं वो अपना मेकअप वगैरह कोई ना कोई सिलसिला, ज़ाहिर है गमी खुशी के मौक़ों पे इंसान का कहीं ना आना जाना होता है किसी भी सूरत में, तो ख़वातीन जो होती हैं वो इस सिलसिला में उनका जो मतलब कोई मेकअप वगैरह करें या कोई ऐसी चीज़ जो होती है सेल्फ़ एक्सपेंस के हवाले से, सेल्फ़ मेंटेनेंस के हवाले से, तो आपने उसको भी उस बजट को भी उसमें लाजमी शामिल करना है। नेक्स्ट चीज़, आपने अगर सपोज़ कि कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, किसी बैंक से लिया हुआ है या किसी माइक्रो फाइनेंसिंग के अदारे से लोन लिया हुआ है,
یا کوئی آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ قسطوں پہ لی ہوئی ہے، یا کوئی فریج واشنگ مشین وغیرہ قسطوں پہ لی ہوئی ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکسپینس ہے، یا آپ کی مثال کے طور پہ ایک انشورنس ہے تو انشورنس کی بھی جو قسط کٹتی ہے تو یہ بھی آپ کے ایک لون کے زمرے میں جاتی ہے، تو آپ نے اس لون کی جو منتھلی قسط ہوتی ہے آپ نے اس کا بھی ایک اس میں کھانا بنا لینا ہے، اس کو بھی آپ نے مد نظر لازمی رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں اسی طریقے سے ہوتی ہیں جو کہ کوئی منتھلی ڈیلی بیس پہ ہوتی ہیں، کچھ منتھلی بیس پہ ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں سہ ماہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ششماہی ہوتی ہیں، کچھ سالانہ بیس پہ ہوتی ہے۔ سالانہ بیس پہ دو چیزیں اور، جیسے کہ عید الفطر آتی ہے یا عید الاضحیٰ آتی ہے، جو بقرہ عید آتی ہے تو اس کے لیے جانور لینا پڑتا ہے، عید کے حوالے سے شاپنگ کرنی پڑتی ہے پوری فیملی کی، تو اس پہ کتنا کاسٹ آتی ہے، مطلب کہ کوئی جانور وغیرہ لینا ہے تو کتنا کا ایک آپ کی جو رینج ہوتی ہے کتنے تک کی، اس کو بھی آپ نے مینشن کر لینا ہے۔ عید کا ایک ایکسٹرا ایکسپینس ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کو بجٹ میں شامل کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک سالانہ بجٹ ایک اور آتا ہے کہ رمضان شریف جب آتا ہے تو ہر گھر میں تقریباً ڈبل ایکسپینس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی اس میں مینشن کر لینا ہے ایک اندازے کے مطابق سے۔ اچھا، اس طریقے سے جب آپ بناؤ گے تو سب سے جو ضروری چیز ہے کہ ان تمام ایکسپینس کو جب آپ اس میں مینشن کر لو گے تو اس کا پھر آپ اس کو سال پہ بھی ملٹی پلائی کر لو۔ مثال کے طور پہ جو چیز ڈیلی بیس پہ ہے تو اس کو منتھ پہ ملٹی پلائی کر لو، پھر منتھ والی کو سال پہ کر لو، تو پورے سال کا اس کا طریقہ کار اینڈ کیا ہوگا کہ جتنے بھی مختلف ٹائپ کے آپ کے ایکسپینس وغیرہ ہیں تو آپ نے سال کا پورا بجٹ بنا لینا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اگر سال میں آپ کا فار ایگزامپل کہ 8 لاکھ روپے کا بجٹ بنتا ہے ٹوٹل ایکسپینس ملا کے، جو وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، ہر منتھ کے نہیں ہوتے، وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں، تو پھر 8 لاکھ فرض کریں کہ 8 لاکھ روپیہ بنا ہے تو آپ نے اس کو 12 منتھ پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے۔ اب 12 منتھ پہ جب ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چیز آئے گی جو آپ کے ذہن کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرے گی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو اس چیز پہ کبھی غور نہیں کیا تھا، کیونکہ میری اگر مثال ایک سارا سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ اگر 30,000 انکم ہے تو اس میں چلو میرا اگر 1,000 2,000 بچ جاتا ہے یا بعض اوقات اس سے 30,000 سے اوور ہو جاتا ہے، تو یہ کیا نکل آیا کہ یہاں پہ تو ایکسپینس میرے 42 سے یا 40-50 ہزار ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سالانہ بجٹ کے حوالے سے میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں یا آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سالانہ بجٹ میں آپ نے جو آپ کا ٹوٹل ایکسپینس بنا ہے کہ کتنا ہے، اور آپ سالانہ میں یہ بھی دیکھ لو کہ آپ کی ٹوٹل سال کی انکم کتنی ہے، یعنی کہ وہ آپ سیلری کو آپ اس میں مینشن کر لو، اس کو ملٹی پلائی 12 کر دو تو آپ کا سال کا ہو جائے گا۔ پھر وہاں پہ آپ یہ دیکھو کہ میری انکم کتنی ہے، سال کی کتنی ہے اور سال کا ایکسپینس کتنا ہے، پھر اس کو ڈیوائڈ 12 پہ کر دو، ہر مہینے کے حوالے سے 12 مہینوں پہ کر دو، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ 12 مہینوں میں پر منتھ آپ کی سیلری جو ہے انکم کتنی ٹوٹل آ رہی ہے گھر میں، اور ایکسپینس اس حوالے سے جو سال کے آپ نے اکٹھے کیے ہیں یعنی کہ مختلف حوالوں سے ملا کے کیے ہیں، وہاں پہ ٹوٹل اگر اس کی ایوریج نکالی جائے پر منتھ تو کتنا نکل رہا ہے، وہاں پہ آ کے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ اگر میری انکم 30,000 ہے تو یہاں پہ تو ایکسپینس تو زیادہ ہو رہے ہیں، 40,000 یا 50,000 ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ جا کے ایک اپنے مائنڈ سیٹ اپ کو یہ دیکھنا ہے، اس بجٹ کو پہ پورا فوکس کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جیسے میں نے ابھی ویڈیو میں ایک بات کی تھی کہ پھر آپ یہ دیکھو گے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسے بیٹے یا بھائی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں لیکن بے روزگار ہیں، تو پھر آپ کے مائنڈ میں آئے گا کہ ان کو روزگار پہ لگانا چاہیے کسی بھی طریقے سے، تاکہ اس جو ایکسپینس ہے اس کو میٹ کیا جا سکے، اس کو ہم برابر لیول پہ لا سکے۔ ادروائز اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ملک دیوالیہ ہو جاتے ہیں، حکومتیں دیوالیہ ہو جاتے ہیں، آپ کی فیملی آپ کی فیملی، آپ کے گھر کا بجٹ دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کو سیو اینڈ سیکیور کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جو گھر کے ممبر ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کی کتنی اسٹرینتھ ہے یا کتنی تعلیم ہے یا آپ کی انکم کتنی ہے یا سیونگ کوئی اگر پڑی ہے تو اس کو پھر آپ انویسٹ کرو۔ اس جو آپ کا گھر کا بندہ جو بے روزگار ہے اس پہ آپ اس کو روزگار بنا کے دو۔ اگر گورنمنٹ جاب نہیں ملتی، پرائیویٹ جاب نہیں ملتی، اب آپ وقت کا ضیاع کیے بغیر
اب وقت کا ضیاع کیے بغیر آپ اس کو روزگار پہ لگاؤ، اس کو بزنس پہ لگاؤ، اس کو یا تو انویسٹ کر کے دو یا پھر ان کو ایسے کام پہ لگاؤ۔ پاکستان میں الحمدللہ ایسے ادارے بھی موجود ہیں جہاں پہ بغیر انویسٹمنٹ کے انسان کما سکتا ہے، مطلب جاب نہیں ہوتی لیکن وہ ایسی جاب ہوتی ہے جو بظاہر جاب ہوتی ہے لیکن ایکچولی وہ بزنس ہوتا ہے۔ جیسے مارکیٹنگ کے کاموں میں بہت زیادہ پیسہ بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، مطلب کہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں کام کے لیے، تو وہاں پہ مارکیٹ میں جب آپ نکلتے ہو تو وہاں پہ بہت زیادہ آگے اسکوپ بنتے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے اپنے گھر کو کہ اپنے گھر کے جو بجٹ ہے اس کو مینیج کر سکتے ہو۔ اس میں جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ایکسپینس ہوں گے جو آپ اس میں مینشن کر سکتے ہو۔ یہ ایک بیسٹ طریقہ ہے، آپ اپنے گھر کے بجٹ کو سب سے پہلے جو ہے اینالائز کریں کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے، انکم کتنی آ رہی ہے اور ایکسپینس کتنی آ رہی ہے، دین آپ اس کو پریکٹیکلی طور پہ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو امید ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ نے اس تجویز کو آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بعد آپ کا جو منتھلی بجٹ ہوگا وہ آہستہ آہستہ امپروو ہونا شروع ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ رائے اچھی لگی ہوگی، میری یہ جو پوائنٹ آف ویو تھا یہ پسند آیا ہوگا۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور کوئی بھی اس حوالے سے آپ کے مائنڈ میں کوئی کومنٹس وغیرہ آتا ہے ایک مثبت انداز میں آتا ہے تو میری بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لازمی کومنٹس کیا کریں، اور آپ لوگوں کی جو اچھی رائے ہوں گی مزید کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر انداز میں ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ انور ملک، سی انفو بلاگ، میاں والی۔